Good evening, student. Everything is clear? Okay, thank you. तो क्लास को स्टार्ट करियो क्लास को स्टार्ट करिया पूर्व एगेन समस्त को हैप्पी न्यू ईयर कहीं ना आम कल भी क्लास करनथले कल जो न्यू ईयर थिला आज होची हमर फर्स्ट क्लास ओके तो रेडी है समस्त ऑल क्लियर थैंक यू तो क्लास को स्टार्ट करियो ओके समस्त को सिलेबस टा शो होची पले समस्त को सिलेबस शो होची देखो फास्ट मु कहि दोची आज हम को टॉपिक रे डिस्कशन करबा एथिक्स को कहीं ना सिलेबस वाइज को जिबा हम पे निहाय दरकार ओके थैंक यू तो आज हम डिस्कशन करबा पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप मन को बिले ऑलरेडी हम डोमेन ऑफ एथिक्स हम डिस्कशन करथिले डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स डिस्कशन करथिले तो पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप हम डिस्कशन करबा तो मन को लंकुसिन जो एथिक्स जो पार्ट टा अछि आ मात्र 2 ରୁ 3ଟି क्लास भीतर एथिक्स पार्ट टा सरी जिवो तापर हम एटीट्यूड आडू जिवो देखो एथिक्स क्लास टा सरी गला परे तेणिकी पूरा इजी तेणिकी और किसी प्रोब्लेम होबनी सहज में पड़ो କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ରହୁଛି ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ହଉଥିବ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆନାଲିଟିକାଲ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ତ ଆଜିର ଟପିକ ହଉଛି ପବ୍ଲିକ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ ଓକେ ହଉଛି ପବ୍ଲିକ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ ତ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ପିଲା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ତୁମମାନଙ୍କୁ କରାହଉଛି ସମସ୍ତ କ୍ଲାସର ରେକର୍ଡିଂ ଆଉ ପିଡିଏଫ ତୁମକୁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ମିଳିଯିବ ଯୋଉମାନେ 25 ବ୍ୟାଚ୍ ଜଏନ୍ କରିଛ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିଛ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରାପିଡ ଫାୟାର ମେନ୍ ଯୋଉଟା କି 24 ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ ଆଉ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଚ୍ ଏ ତିନୋଟି ବ୍ୟାଚରେ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ସହିତ ତାର ପିଡିଏଫ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଭେଲେବଲ ହେଇଯିବ ତମ ଆଜିର ଟପିକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଯୋଉ ଟପିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଡିଏଫ ଶୋ ହେଲା ଆଜିର ପିଡିଏଫ ଦେଖ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଯୋଉଟା କି ରହୁଛି ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିଦଉଛି ଇଟ୍ ଇସ୍ ଏ ଭେରି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ କାହିଁକି ନା ଏ ବର୍ଷ ହଉ ଅପକମିଂ ଇୟରରେ ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆସିବ ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ କହିଦଉଛି ଏଥିକ୍ସ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ନୈତିକତା ମାନେ ନୈତିକତା ଓକେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଯଦି ଏ କନସେପ୍ଟକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସହଜରେ ଆକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଲେଖିପାରିବା ତ ତୁମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କିଛି ଲେଖିବାର ନାହିଁ ଖାଲି ବୁଝ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଷ୍ଟାର ଦେଇ ଲେଖିପାରିବ କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ଏଇଟା ରିକଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହବ ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ତ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ ଯେ ନୈତିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଏଥିକ୍ସ ର କାମ କଣ ଏଥିକ୍ସ ଆମକୁ କୋଉଥିରେ ହେଲ୍ପ କରେ ଇଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ନର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ आदर्श और मूल्य सृष्टि करे तो ये आम लाइफ रे गोटे आदर्श और लाइफ रो मूल्यबोध को सृष्टि करता है तो वॉइस क्लियर होनी बोले वॉइस सुनो नहीं वॉइस क्लियर होची तो हाँ ओके थैंक यू हाँ जे फास्ट पॉइंट आसला कौन आम जीवन में एथिक्स कौन करे ना नॉर्म्स एंड वैल्यू क्रिएट करता है सेकंड होची टू मेक ए कोड ऑफ कंडक्ट आचरण संहिता तैयारी करता है आम जीवन में को आचरण हमको बंचिवा दरकार ए जिनिस को हमको मध्य देता है अच्छा तापर आसला टू मेक ए आइडिया फॉर ह्यूमन वेलबीइंग एंड बेटर लाइफ तो मानव सुस्थता और उन्नत जीवन ପାଇଁ ଧାରଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତ ଗୋଟେ ମାନବ ଜୀବନକୁ କେମିତି ୱେଲ ବିଙ୍ଗ ସେ ହେଇପାରିବ ବେଟର ଲାଇଫ ସେ ନିଜକୁ କେମିତି ତିଆରି କରିପାରିବ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମକୁ କିଏ ଦେ ଏଥିକ୍ସ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଦ ଡିଲେମା ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାଧାନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହୁଥିବ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବାରେ କିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ନା ଏଥିକ୍ସ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଅଲ୍ ଆର୍ ଦ କ୍ଲିୟର ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଦ ଏଥିକ୍ସ ଏଥିକ୍ସ ଆମକୁ କୋଉଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏଥିକ୍ସ ର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା କଣ ରହୁଛି ପୁରା କ୍ଲିୟର ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖିବା ଡୋମେନ୍ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ ଏବେ ଦେଖିବା ଡୋମେନ୍ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ ଆଚ୍ଛା ଏଉଟା ଆସିଲା କଣ ନା ଡୋମେନ୍ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ ଏଥିକ୍ସ ର କଣ ସବୁ ଡୋମେନ୍ ରହୁଛି ଡୋମେନ୍ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ ଦେଖ ପିଲା ସେ କହୁଛି
ह्यूमन बीइंग हैव टू डायमेंशन मनुष्य जीवन रे साधारणतः दुईटी डायमेंशन रहुछि ह्यूमन बीइंग एज रेशनल बीइंग एंड इमोटिव बीइंग तो नैतिकतार डोमेन तो मनुष्य दुईटी दुई आकार अच्छे माने मनुष्य जीवन में दुईटी धारा रहुछि गोटे होछि युक्तियुक्त प्राणी आ होछि भावप्रवण प्राणी तो गोटे होछि युक्तियुक्त आ गोटे होछि भावप्रवण जहाको युक्तियुक्त कहले का बुझिबा गोटे होछि किसे रेशनल बीइंग रेशनल बीइंग आ गोटे होछि कोठे ना इमोटिव इमोटिव तो ये दुई प्रकार ह्यूमन बीइंग बा सोसाइटी रे ए दुईटी प्रकार लोक माने रहुछन तो प्रथमे एठी एबे टिके तुमको कंफ्यूजन क्रिएट हो जे सर जे रेशनल बीइंग कहले कोन बुझिबा सर इमोटिव बीइंग कहले कोन बुझिबा टिके पॉइंट को धैर्य रखो तो सब बुझिबे तो प्रथमे हम डिस्कशन करिया ह्यूमन एज ए रेशनल बीइंग देखो ह्यूमन एज ए रेशनल बीइंग रो अर्थ कोन यदि एटा को हम बुझी परिबा ताले हम पब्लिक और प्राइवेट कॉन्सेप्ट को बुझी परिबा प्रथम कथा होची जे रेशनल बीइंग मीन्स द ह्यूमन एक्ट अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्स हॉरिजॉन्स रो अर्थ होची जहा हम कहूचे युक्तियुक्त हेबार अर्थ होची मनुष्य माने दिगबलय अनुଯାयी कार्य करथांती हॉरिजॉन रो अर्थ गोटे निर्दिष्ट बाउंड्री भीतर जो माने काम करथांती जो निर्दिष्ट गोटे बाउंड्री भीतर जो माने काम करथांती से मानू कोन कहै जे ना रेशनल बीइंग आ कोन ना rational well-being is associated with homogeneous identity तार तो इठी आइडेंटिटी टा केमति हुए होमोजीनियस हुए तार तो होमोजीनियस रो आइडेंटिटी रो अर्थ होची माने एक एक मात्र परिचय सहित जड़ित माने गोटिए परिचय जोड़थियो ताको हम कोन कहिबा ना होमोजीनियस आइडेंटिटी बोली कहिबा तापर कहिला द रूल आर यूनिफॉर्म विथ ह्यूमन एज रेशनल बीइंग तो ए जो ए सब माने रेशनल बीइंग रे मनुष्य माने गोटे रूल सहित जाइतांती इट इज रिलेटेड टू एथिक इन पब्लिक रिलेशंस ताले ए सब जिनिस को ही हमें कहिथो पब्लिक रिलेशन ताले एठी गोटे जिनिस क्लियर होला कोन ना हमें पब्लिक रिलेशन कहले का बुझिबा पब्लिक रिलेशन को तो हमें पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशन पढ़ले प्रथम हमें पब्लिक रिलेशन कौन बुझिल बोध पब्लिक रिलेशन कहले कहा बुझिल रिलेशन विथ सोसाइटी तार अर्थ से पब्लिक रिलेशन अर्थ होची जोठी सोसाइटी हो जहाँ भी किछि हो जोठी होमोजीनियस आइडेंटिटी आस्थो होमोजीनियस अर्थ जोठी समस्त को समान माने इट इक्वालिटी कथा कथा कुआ जातो समस्त ପାଇଁ समान नियम ओके ता सहित आसला कोन ना हरिजन्स तो गोटे बाउंड्री भीतर समान को रखा होतो माने एमान ପାଇଁ समस्त ପାଇଁ समान नियम हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख जैन जहाँ भी किछि रहंतु समस्त ପାଇଁ इक्वालिटी आइडेंटिटी थी ताको हम कोन कहबा पब्लिक रिलेशंस पूरा क्लियर हो पब्लिक इट इज रिले हाँ पब्लिक रिलेशनशिप को हम कहा बुझिबा जोठी इक्वालिटी थी एवरीवन क्लियर हो पूरा क्लियर हो आउ थोर कहि ओके थैंक यू पूरा क्लियर ताले मोर कहबा कथा होची जते कॉन्सेप्ट को बुझी परियो ताले हम स्टेप बाय स्टेप जिबा जेहेतु एथिक्स कोटी नुवा टॉपिक तुम मानन पई होची तो सेति में तुमको बुझिबाटा इंपोर्टेंट काहे कि ना क्वेश्चन जो डायरेक्ट पचारिबो बुलेई बंकी की पचारिबो किंतु तुम बुझिथिबो ता तुमको सहज हो और आंसर को करिया पाए अच्छा एबे जिबा नेक्स्ट स्टेप तापर आसला कोन ना एथिक्स एज इमोटिव बीइंग एथिक्स एज इमोटिव बीइंग so human as ethics होची human as emotive being emotive रो being रो अर्थ कोन ताकला it means human has emotives आउट आसला कोन ना emotion will be associated with heterogeneous identity अच्छा मते को पिले heterogeneous identity कहले हम का बुझियो होमोजेनियस आइडेंटिटी हम कोन देखले जोठी समस्त ପାଇଁ समान नियम थिबो हेटेरोजेनियस आइडेंटिटी कहले जोठी समस्त ପାଇଁ समान नियम नथिबो बुझि पाइलो हाँ अनइक्वल अच्छा जदि मु मुसलमान हिंदू
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୋଉମାନଙ୍କ କଥା କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜର ସିଷ୍ଟମ କଣ ସମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜର ପ୍ରଥା କଣ ସମାନ ଯୋଉଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତାର ଅର୍ଥ ଯୋଉଠି ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାଇଥାଉ ଯୋଉଠି ଆମର ହେଟେରୋଜିନିୟସ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆମେ ପାଇଥାଉ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କଣ ନା ଇମୋଟିଭ ବିଙ୍ଗ ଆଉ ଏଠି କହିଲା ଇଟ୍ ଇଜ ଆସୋସିଏଟେଡ ୱିଥ ଏଥିକ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୋଉଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସେ ଯୋଉଠି ଅନଇକ୍ୱାଲିଟି ଆସିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନସିପ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା एवरीवन क्लियर ତା ସହିତ ଆସିଲେ କଣ ଯୋଉଠି ପର୍ସନାଲ ଲ ଥିବ ଯୋଉ ଦେଖ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଲ ରହୁଛି ମୁସଲମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଲ ରହୁଛି ଯୋଉଠି ପର୍ସନାଲ ଲ ରହୁଥିବ ଯୋଉଠି ହେଟେରୋଜିନିୟସ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ରହୁଥିବ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ କହିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ବା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲେ କଣ ଯେ ଆମର ଆମେ କଣ କି ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ଟପିକ ଥିଲା ଯେ ଏଥିକ୍ସ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଫଙ୍କସନ ଯେ ଏଥିକ୍ସ ର ଗୋଟେ କାମ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖିଲେ ହଉଛି କଣ ହ୍ୟୁମାନ ଆଜ ଏ ରେସନାଲ ବିଙ୍ଗ ର ଅର୍ଥ ଯାହା ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନସିପ ର ଅର୍ଥ ସେହା ତାପରେ ମଣିଷ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କେମିତି ଆସୁଛି ନା ଇମୋଟିଭ ବିଙ୍ଗ ବିଙ୍ଗ ର ଅର୍ଥ ଯାହା ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ ର ଅର୍ଥ ସେହା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ପୁରା କ୍ଲିୟର କରୁଛି ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବି ଗୋଟେ ଅଛି ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି କଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନ ମତେ କୁହ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ କୁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ କୁହ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଠି କଣ ଥିବ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଥିବ କଣ ଥିବ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଯୋଉଠି କଣ ଥିବ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଯୋଉଠି କଣ ଥିବ ଅନଇକ୍ୱାଲିଟି ଯାହାକୁ ହେଟେରୋଜିନିୟସ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବୋଲି କହିଥାଉ ବୁଝିପାରିଲ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଦେଇକି ନିଜ ଖାତାରେ ଏଟା ଲେଖ ତାକୁ ଦିମାଗରେ ଏଟା ପୁରା ସେଟଅପ୍ ହେଇଗଲା ପବ୍ଲିକ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ ର ମିନିଂ କଣ ଯୋଉଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆସୁଥିବ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆସୁଥିବ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟେପ ଏଟାକୁ ବୁଝିଗଲା ପରେ ଓଡିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସାମ ଦବ ତମକୁ ସହଜ ହବାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ତ ମୁଁ ତ ଅଲରେଡି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିକି ତମକୁ ଦେଇଛି ତୁମ ନିଜ ଭାଷାରେ ତମକୁ ସହଜ ଲେଖିଦବ ଓକେ ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ଉପରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା କାହା ଉପରେ ଆମେ ପଢିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢିବା ହଉଛି ଏଥିକ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ ଏଥିକ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କୋଉ ଟପିକ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆଚ୍ଛା ଆର ଅର୍ଥ କଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ ତ ଯୋଉଠି କଣ ଡାଇଭରସିଟି ଆସୁଥିବ ଯୋଉଠି ଅନଇକ୍ୱାଲିଟି ଆସୁଥିବ ସେଠି କହିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହିଲା ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଏଥିକ୍ସ ଅଫ ଏ ଡାଇଭରସିଟି ଯୋଉଠି କଣ ଆସୁଥିବ ଡାଇଭରସିଟି ଏଥିକ୍ସ ଅଫ ହେଟେରୋଜେନେଟିକ ଯୋଉଠି ହେଟେରୋଜେନେଟିକ ଏଥିକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ ଏଥିକ୍ସ ଅଫ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ବହୁ ବିବାହର ନୈତିକତା ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଦେଖ ମୁସଲମାନଙ୍କ କେସରେ ବହୁ ବିବାହ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଅଛି କି ଓକେ ବୁଝିପାରୁଛ ତାପରେ ଆସିଲା ଏଥିକ୍ସ ଅଫ ଇମୋଟିଭ ୱେଲବିଂ ତ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସୁଛି ଏଥିକ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ ତାହେଲେ ଏଥିକ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ ଆମେ ସେୟା କହିଲେ ଯୋଉଠି ଆମ ଡାଇଭରସିଟି ରହୁଛି ଯୋଉଠି ହେଟେରୋଜେନେଟିକ ରହୁଛି ଯୋଉଠି ପ୍ଲୁରାଲିଜିମ ରହୁଛି ଏ ସମସ୍ତ କେସକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଏଥିକ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ ପୁରା ଏଭ୍ରିୱାନ କ୍ଲିୟର ପୁରା କ୍ଲିୟର ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ আচ্ছা ফার্স্ট আসলে কଣ ଯେ ଆମେ ପଢୁଛେ କୋଉ ଟପିକଟା ନା ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନ ଏବେ ଏବେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖ ଆମେ କାହା ଉପରେ ପଢି ପଢି ଯାଉଛେ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ ପଢି ଯାଉଛେ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁଛେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପରେ ଯେ थियोरी ऑफ एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ तो प्राइवेट लाइफ रो काम पढ़िबा हमें थियोरी पढ़िबा प्रथमे हम कोन बोलले ना व्यक्तिगत जीवन रे नैतिकता तत्व तातो प्रथमे हमें प्राइवेट रिलेशनशिप रे कोन पढ़िले थियोरी पढ़िबा देखो थियोरी होची दीटा पढ़िबा मन को बोले
থিওরি ଦୁଇଟା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଅଛି ମଲ୍ଟି କଲଚରାଲିଜିମ୍, ଗୋଟେ ଥିଓରି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଓରି ହଉଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ମଲ୍ଟି କଲଚରାଲିଜିମ୍ ଥିଓରି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରିଲେଟିଭିଜିମ୍। ଦୁଇଟା ଥିଓରି ଅଛି, RELATIVISM, ଆପେକ୍ଷିକତା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଥିଓରି ଅଛି ଦୁଇଟା। କାହା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ନା ତାର ଥିଓରି ଉପରେ ଡିସ୍କସନ। ପ୍ରଥମ ଥିଓରି କଣ? ମଲ୍ଟି କଲଚରାଲିଜିମ୍, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବହୁ ସଂସ୍କୃତି। ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୋଉଠି ଡାଇଭରସିଟି ଥିବ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଥିଓରି, ଥିଓରି ଅଫ ଏଥିକ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲାଇଫ। ଥିଓରିର ପ୍ରଥମ ହଉଛି କଣ ନା ମଲ୍ଟି କଲଚରାଲିଜିମ୍, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବହୁ ସଂସ୍କୃତି। ଆଚ୍ଛା, ମତେ କୋଉ ଟିକେ କାହାର ଆଇଡିଆ ଆସୁଛି, ଆମେ ଆକୁ କାହାକୁ କହିବା? କାହିଁକି, କଣ ପାଇଁ ଆମେ ମଲ୍ଟି କଲଚରାଲିଜିମ୍ କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛୁ? ठीक है मेरू। अच्छा, और मुख्य उद्देश्य होची देखो, इट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट डाइवर्सिटी, ओके, एंड टू आइडिया ऑफ इक्वालिटी। अच्छा, विविधता रक्षा करने एवं समानता, स्वाधीनता और न्यायर धारणा को एक डिफरेंट रिलेशन डोमेन रे प्रभाव, ता तो हमको एटा होची तार मुख्य उद्देश्य। जोठी तुम मानकर कोन आसतो डिफरेंट इक्वालिटी, जोठी इक्वालिटी का आइडिया को इक्वालिटी रो डिफरेंट रहउथिबो, डाइवर्सिटी रो कथा कह जाउथिबो, इटा होची मल्टी कल्चरलिज्म। इटी एग्जांपल हिसाब जदि तुम कहइबो, तुमर देखो मुसलमान हुंतु, हिंदू हुंतु, ख्रिस्टियन हुंतु, सेमानकर संस्कृति, सेमानकर परंपरा समस्त डिफरेंट। ओके, थैंक यू। अच्छा, किंतु एठी गोटे पॉइंट से कहूचे, देखो मल्टी कल्चरलिज्म रो अर्थ होची बहु संस्कृति, ठीक अछि, किंतु द स्टेट इज नॉट यूनिफॉर्म एंटिटी। राज्य एक समान संस्था नुहे। आमे हम जो स्टेट अछि, हम स्टेट रो अर्थ कोन, मु तुमको पॉलिटी रे पढ़ै दिली जे से गोटे स्टेट इज नॉट ए यूनिफॉर्म एंटिटी। ताले एटा होची कोन ना, इट इज ए ग्रुप, कोन आसा कम्युनिटी। ओके, आको गोटे ग्रुप किबा कम्युनिटी आकार में पाइतो। देखो एट तुम आउ टे क्लीयर हम, तुम केबे लक्ष्य करिछ जोठी ख्रिस्टियन माने रहउथिबे, देखियो से पूरा से एरिया जाक ख्रिस्टियन थिबे प्राय। जोठी मुसलमान रहउथिबे से एरिया जाक मुसलमान थिबे। जोठी हिंदू रहउथिबे से एरिया जाक खाली हिंदू थिबे। जोठी माइनॉरिटी रो कोनोसी कम्युनिटी थिबे, देखियो समान गोटी जगह रे थिबे। तार अर्थ होची से, तार अर्थ होची द स्टेट इज नॉट ए यूनिफॉर्म एंटिटी। राज्य एक समान संस्था नहे, यह गोटे गोष्ठी, विभाग, संप्रदाय इत्यादि अच्छी। तार अर्थ एमाने गोटे संप्रदाय, गोटे गोष्ठी किंबा कौन कम्युनिटी आकार थांती। राज्य हेउची एक भिन्न संस्था। तो स्टेट हेटेरोजिनियस एंटिटी, ता तो इथे हमें गोटे बेली कहबानी, इटे डिफरेंट को नेकी हमें तैयार करछे। पूरा क्लियर हैला? अच्छा, तापर कहला तो स्टेट हैव टू टाइप ऑफ आइडेंटिटीज। तो हम जो स्टेट कहूचे, स्टेट रो दी प्रकार आइडेंटिटीज अछि। वन टाइप ऑफ आइडेंटिटी एज ए सिटीजन, सेकेंड टाइप ऑफ आइडेंटिटीज एज अ माइनॉरिटी एंड ए मेजॉरिटी। तब तो गोटे को हमें एज ए सिटीजन हिसाब से नौचे, आउ गोटे को हम कौन नौचे ना माइनॉरिटी आकार नौचे। देखो जितेबाला तुम ओपीएससी ओएस रो फॉर्म पकाओ, ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव रो फॉर्म पकाओ, तुमर गोटे सिटीजन आसे, तुम को सिटीजन गोटे फॉर्म आसे, आउ गोटे तुम आसथिबो माइनॉरिटी अंडर तुम आसुछो कि ना, आसे ना तुम फॉर्म पकेला बेले, बुझा पड़े समस्त को। अच्छा, तो तार तो स्टेट हूँ टू टाइप ऑफ आइडेंटिटी, दी प्रकार आइडेंटिटी हम स्टेट थाए, गोटे सिटीजन आउ हूँ माइनॉरिटी। आइडेंटिटी एज ए सिटीजन, आइडेंटिटी एज ए सिटीजन तापाई होची यूनिफॉर्म लॉ। तार तो साधारणतः जो माने सिटीजन हिसाब से रहउचंती सेमान पई लॉ समान, गोटे हिंदू पई जहा, मुसलमान पई से, गोटे क्रिश्चियन पई से। तार तो आइडेंटिटी एज ए सिटीजन रो अर्थ होची जोटी समस्त पई लॉ समान। ओके, बुझा पड़ला? अच्छा, एठी टिके कंफ्यूजन हेथियो, म आउ थे टिके रिकॉल कर दोची।
आम साधारणतः देखिले हूँ कौन प्राइवेट लाइफ एथिक्स आज प्राइवेट लाइफ रे प्रथम आम क्या डिस्कसन कले थियोरी थियोरी रे सर्वप्रथम थियोरी हूँ कौन मल्टीकल्चरलिज्म बहु संस्कृति कहीं आम बहु संस्कृति आनचे बिकज ऑफ आइडिया फॉर इक्वालिटी लिबर्टी जस्टिस ये सब जिनस को कौन करवा माने रक्षा करने उद्देश्य आम आनिचे तो सेकेंड पॉइंट आसला कौन ना स्टेट गोटे यूनिफॉर्म एंटिटी नुहे ताले स्टेट हूँ कौन ना गोटे ग्रुप गोटे कम्युनिटी ये आकार आम स्टेट हूँ आम स्टेट रो दीटा आइडिया रही गोटे हूँ आज सिटीजन रोचे आज माइनोरिटी रोचे सिटीजन रो अर्थ हूँ जो कौन समस्त लॉ समान जो समस्त लॉ समान अच्छा तापर आसला कौन ना अच्छी आइडेंटिटी आज ए माइनोरिटी ताल माइनोरिटी कह क्या बुझला आइडेंटिटी आज ए माइनोरिटी अच्छा ये से कहला कौन ह्यूमन शुड हैव मिनिमम स्पेशल राइट और पर्सनल लॉ ये गोटे जिन लक्ष्य जे जे माइनोरिटी बा ये जे आइडेंटिटी आज माइनोरिटी केस रे हमको को प्रकार राइट्स दिया जायछि मिनिमम स्पेशल राइट बा पर्सनल लॉ पाई दी जायछि देखो हम भारत रे माइनोरिटी अंडर रे को माने आछुंती हम भारत रे माइनोरिटी अंडर रे साधारणतः को माने आछुंती को माने आछुंती को माने आछुंती एससी एसटी कौन होची माइनोरिटी को जे तो मुसलमान माने रहिले ख्रिस्टियन माने रहिले ओके मुस्लिम रहिले ख्रिस्टियन माने रहिले आउ सब किए जय हाँ जहाँ भी हो अच्छा तार तो हिंदू माने भी माइनोरिटी अछंती कारण हम इंडिया कथा मु एग्जांपल किंतु हम जम्मू काश्मीर को लक्ष्य करबा जम्मू काश्मीर रे हिंदू माने भी माइनोरिटी से जगह बुझि पाइल अच्छा तो ए कहिला जे एटा मन रखबिले पॉइंट को मन रख ना लिखियो जे हम जेतबेले मल्टीकल्चरलिज्म केस रे हम देखुछ कोन ना जे इन केस ऑफ आइडेंटिटी एज ए माइनॉरिटी केस रे हमको मिनिमम स्पेशल राइट दिया काहे जदि गोटे मुसलमान केस रे गोटे मुसलमान जो संप्रदाय को स्पेशल राइट दिया जे तुम पाई तुम गोटे स्पेशल राइट दिया करो ता अर्थ तांको जोटाको सुइटेबल लागो से सेही सब नियम तैयार करबे सपोज हम जम्मू एंड काश्मीर रे हिंदू मानकू गोटे मिनिमम र देकरी कहते तुम पाई तुम गोटे नुआ पर्सनल लॉ तैयार करो तो हिंदू मानकू जो जिनस भल लागिवो से सेही वे रे लॉ तैयार करिवे কিন্তু ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ସୋସାଇଟିଟା ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସିବ ତା ଅର୍ଥ କଣ ସୋସାଇଟି ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସିବ ସପୋଜ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ମେଲ ଅଛି ଗୋଟେ ଫିମେଲ ଅଛି ମତେ କୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରିଡମରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି କୋଉମାନେ ଫ୍ରିଡମରେ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଥାଏ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପର୍ସନାଲ ଲ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପର୍ସନାଲ ଲ ଅଛି ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କିଏ ସେ ମେଲ ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତ ମେଲ ମାନେ ନିଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସେ ଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରଭାବ କାହା ଉପରେ ପଡିଲା ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିବ ତ ଗୋଟେ ଆମେ ଫିମେଲକୁ ଆମେ କହିପାରୁଛେ ଯେ ସେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିବ ସବୁ କରିବ କିନ୍ତୁ ମେଲ ପିନ୍ଧିବନି ମେଲ ପିନ୍ଧିବନି କାହିଁକି ନା ମେଲ ପିନ୍ଧିଲେ ତା କଷ୍ଟଟା ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କିଛି ନିୟମ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ହଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ହଉ ଦେଖ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କେସ୍ ଆମେ କହିବା ଦେଖ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କେସ୍ରେ ଓକେ ଆମର ଯୋଉ ବିବାହର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି ବିବାହର ଯୋଉ ଡାଉରି ଆମେ ଦଉଛେ କାହିଁକି ପୁଅ ଘର ଦେବେ ଡାଉରି ଝିଅ ଘର ଦେବେ ଡାଉରି ପୁଅ ଘର କାହିଁ ଦେବେନି ତ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ତାହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ପୁଅଟା ୟାକୁ ତିଆରି କରିଥିବ ନିୟମକୁ ତ ତାକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ସବୁ ନିୟମ ସେ ପର୍ସନାଲ ଲ ସବୁ କରିଛି ତ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ପାୱାର ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ଆସିବ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ନେଗେଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରଖିବ ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ହଁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ମିନିମମ୍ ସ୍ପେଶାଲ ରାଇଟ୍ ଅର ପର୍ସନାଲ ଲ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଯେ ଆମର ଥିଓରିରେ କଣ କଣ ରହିଲା ବୋଲେ ପ୍ରଥମଟା ଥିଓରିରେ କଣ ରହିଲା ମଲ୍ଟିକଲଚରାଲିଜିମ୍ ତ ତାପରେ ଆସିଲା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ମଲ୍ଟିକଲଚରାଲିଜିମ୍ ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ କୁହ କୁହ
ଶିକ୍ଷା ଲଘୁ ମାନଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ସଂସ୍କୃତି ବିବିଧତା ସୁରକ୍ଷା, ଏସବୁ ଦି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ କୁ ଲେଖିବ ଯୋଉଟା କି ତାର ଆଜି ରହିଛି କଣ ନା ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ରହିଛି, ଏତେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲ କଣ ଥିଲା ପିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଲ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଲ କଣ ଥିଲା? ରିଲେଟିଭିଜମ, RELATIVISM, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ହଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଆପେକ୍ଷିକତା। ପ୍ରଥମଟା କଣ ଥିଲା ପିଲେ? ପ୍ରଥମ ଥିଓରି କଣ ଥିଲା ଆମର? ଫାଷ୍ଟ ଥିଓରିଟା କଣ ରହିଲା? ମଲ୍ଟିକଲଚରାଲିଜିମ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଓରିଟା ହେଲା କଣ? ରିଲେଟିଭିଜମ। ରିଲେଟିଭିଜମ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଭ୍ରି, ହଁ ହଁ, ଏଭ୍ରି କଲଚର ଟ୍ରୁଥ ଇଜ ସବଜେକ୍ଟିଭ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଠି ସବୁ ସମାନ କରାଯିବ। ସବୁ ସମାନ କରାଯିବ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ନିୟମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ନିୟମ, ମୁସଲମାନ ପାଇଁ ସେଇ ନିୟମ, ଏ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ରହୁଛି ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କଣ? ରିଲେଟିଭିଜମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁରା ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ସତ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଉନ୍ନତ କିମ୍ବା ନିମ୍ନ ସତ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନିୟମ ରଖାଯିବ। ସେକୁ କଣ? ରିଲେଟିଭିଜମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଥିଓରି ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲା? ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ରହୁଥିଲା, ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ ହଉଥିଲା। ଆମେ କୋଉ ରିଲେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢୁଛେ ନା ପ୍ରାଇଭେଟ ଲାଇଫ ପଢୁଛେ। ପ୍ରାଇଭେଟ ଲାଇଫ ର ଥିଓରି କମ୍ପ୍ଲିଟ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଭ୍ୟାଲୁ ପଢିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ଆସିଲା ନା ଭ୍ୟାଲୁ। ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ନୈତିକତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡିକ। ଏବେ କଣ ଆସିଲା? ଭ୍ୟାଲୁ। ଭ୍ୟାଲୁରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢିବା। କଣ ପଢିବା ପିଲେ କହିଲ? ଟଲେରାନ୍ସ। ଟଲେରାନ୍ସ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସହନଶୀଳତା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ କଣ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଓପିନିଅନ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଓପିନିଅନ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଇନ୍ ଏଥିକ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ। ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ ରେ ଟଲେରାନ୍ସ ର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ରହୁଛି। ଭ୍ୟାଲୁର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଓପିନିଅନ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବସେଇବ, ହିନ୍ଦୁର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବସେଇବ, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେମିତି? ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେମିତି? ହିନ୍ଦୁର ଆନ୍ସର, ମୁସଲମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ ନା ସମାନ ରହିବ? କଥା କୁହ ତ। ସମାନ ରହିବ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ? ତ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କହିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ନେଇକରି କହୁଥିବ। ଏଟା ହିଁ ହଉଛି କଣ? ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଏଥିକ୍ସ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନସିପ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ନୈତିକତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଥମ ହଉଛି କଣ? ଟଲେରାନ୍ସ। ଟଲେରାନ୍ସ ଅର୍ଥ ସହନଶୀଳତା। ତାର ତ ଯୋଉଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଷ୍ଟାର ଦେଇ ଲେଖିବ, ଲେଖିଦେବ। ମୁଁ ଲେଖିଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଓପିନିଅନ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଓପିନିଅନ। ଡିଫରେଣ୍ଟ ଓପିନିଅନ। ସେ ପ୍ରକାର କେସକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଭ୍ୟାଲୁ ବୋଲି କହିବା। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଥିଓରି। ଥିଓରି ପରେ କଣ ଆସିଲା? ଭ୍ୟାଲୁ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା? ଏବେ ଆସିଲା କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ। ଏବେ ଆସିଲା କଣ? କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ତୁମେ ଦେଖିଛ ଆମର କଣ ଲାଗୁ ହୁଏ? କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହୁଏ। କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଏଥିକ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ନୈତିକତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତାର ତ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନ କେସରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ବେଟେ ରିଲେସନ କେସରେ ଆମେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ପଢିବା। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଥିଓରି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭ୍ୟାଲୁ, ତୃତୀୟରେ କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ। ଓକେ, କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ। କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟଟା ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପରେ କେତେ ଦୂର ଆବଶ୍ୟକ? ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ କରିବା ଦରକାର, କଣ ନ କରିବା ଦରକାର, এটা କିଏ ଶିଖାଏ? ନା ତୁମକୁ କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଶିଖାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତ କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ ଇନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ should contain some of the follow does and does not। ତା ଅର୍ଥ କଣ କରିବା ଉଚିତ, କଣ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ନୈତିକତା ପାଇଁ ଆଚରଣ ସଂହିତା ନିମ୍ନଲିଖିତ
କିଛି କରିବା ଏବଂ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କୋଉଟା କରିବା କରିବା ଦରକାର ବା କୋଉଟା କରିବା ନ ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଏ ଶିଖାଏ ନା କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଶିଖେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କଣ କରିବା ଉଚିତ ବା କଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ଦେଖିବା। ଦେହ there should be no religious nationalism, cultural nationalism। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଜାତୀୟତା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାତୀୟତା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରିଲିଜିୟସ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ କଥା କହୁଛେ, ଇଏ କଣ ନା କଲଚରାଲ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ କଥା କହୁଛେ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ସାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କଣ ଥିଲା, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ତିଆରି ହବ। ଆମ ଭାରତ ହବ କଣ ନା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ, ଯେମିତି କି ପାକିସ୍ତାନ ହଉଛି ମୁସଲିମ, ସେମିତି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏ ଜିନିଷ କେବେ କହିବ, ଆରେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ନୁହେଁ, ଅସ୍ମିତାର ମିନିଂ ଅଲଗା, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ କଥା ଅଲଗା। ଯୋଉଟା କି କୁହାଯାଏ ରିଲିଜିୟସ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ବିଜେପି ଓଡିଶା କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କହୁଥିଲି। ଯେ ଆମ ଭାରତ ଗୋଟେ କଣ କୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି ହବ ନା ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତିଆରି ହବ, ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା। ଏଟା କେବେ ନ ହବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ରିଲିଜିୟସ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ହଉ, କଲଚରାଲ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ ଆସିବା ଦରକାର। କୌଣସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଓକେ, ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ କଣ ନ କରିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ କଣ ଶିଖାଏ ନା କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଶିଖେଇ। କଣ କରିବା ଦରକାର, କଣ କରିବା ଦରକାର, ଦେଖ, there should be special constitutional right to minority। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ରହିବା ଉଚିତ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସର୍ବଧର୍ମ ସମ୍ଭବ। ଓକେ, ଏ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ସେ ରହିବା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ରାଇଟ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଏସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ମାନେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ପୁରା ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ପଢିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ, ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ, ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ ରେ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ। ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ ରେ ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ କଣ ରହିଲା, ଥିଓରି। ଥିଓରି ଆମେ ଦିଟା ପଢିଲେ, ତାପରେ ପଢିଲେ କଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପରେ କଣ ପଢିଲେ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପରେ କଣ ଥିଲା କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ, କଣ କରିବା ଦରକାର କଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲିବ। ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା, ବୋରିଂ ହେଇଗଲା କି, କାହିଁ କିଛି କିଛି ପିଲା କଟି ଯାଉଛ, 200 ପାଖାପାଖି ପିଲା ଥିଲେ, ଏବେ 188। ହଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ତମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲେ, ଟିକେ କାଇଣ୍ଡଲି ଆସନ୍ତା କାଲିର ଯୋଉ ଏଥିକ୍ସ କ୍ଲାସ ରହିବ, ଓକେ, ଆସନ୍ତା କାଲିର ଯୋଉ ଏଥିକ୍ସ କ୍ଲାସ ରହିବ ସେଟା ଟିକେ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ନେବି। କାହିଁକି ନା ଆମର 4 ତାରିଖ, 5 ତାରିଖ, 6 ତାରିଖ, ଏ 3 ଦିନ, 3 ଦିନ କ୍ଲାସ ଅଫ୍ ରହିବ। ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଗ୍ରୁପରେ ଦେବି। ତୁମକୁ ଲେଖିକିରି ମତେ ପଠେଇବାର ଅଛି, ମୁଁ ଇଭାଲୁଏସନ କରିଦେବି। କାହିଁକି ମତେ ଏ 3 ଦିନ କୋରାପୁଟ ଯିବାର ଅଛି, ମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମାନେ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ପ୍ଲାନିଂ କଲେ ଯିବି ଯିବି ବୋଲି ଯାଇପାରୁଥିଲି, ଫାଇନାଲି କାଲି 7:30 ଯିବି। ଠିକ ଅଛି, 7:30 ରଖିବା। ହୋମ ସାଇନ୍ସ, ଆଜି ହୋମ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲାସ ଥିଲା। ନାଇଁ ଖାଲି ଦେଓଗଡ଼ ନୁହେଁ, ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ବୁଲି ହବ। ଏକା ଯିବି, ହଁ ଏକା ଯିବି। ହଁ ଚାଲ ଏପଟୁ ପଳେଇ ଆସ ପାଟକୁ। ହଁ, ମୁଁ କାଲି ଏକାଥରେ ଟ୍ରେନରେ ବସିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଠୁ କରିବି, ମାନେ ଇଏ ମାନେ ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ କରିଦେବି, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ହେଇନଥିବ ବୋଲି ଦେଖିବି। ଆସ ଷ୍ଟପ୍ ଷ୍ଟପ୍ ମେସେଜ ପଳେଇ ଆସ ତ। ଏବେ ପଳେଇ ଆସ, ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ସରିଗଲା କଣ, ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ। ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନସିପ ସରିଗଲା।
मेन एग्जाम से लास्ट को कहबी वेट। दी तीन दिन रिटर्न करछि। अच्छा तार पर आस तापर आस एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप। हमर प्राइवेट सरी थिला पब्लिक रिलेशनशिप। मोर क्वेश्चन होछि पिले जे पब्लिक रिलेशनशिप रो अर्थ कोन एबे मते पब्लिक रिलेशनशिप रो अर्थ कोन थिला। प्राइवेट रिलेशनशिप तो हम पढ़िले पब्लिक रिलेशनशिप रो अर्थ कोन थिला। पब्लिक रिलेशनशिप रो अर्थ कोन कार आंसर आसुछि एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप इक्वालिटी। अच्छा देखो इठी कोछि केमति लेखा होछि this ethics aimed as a material well-being and a material development. The main role in material development in a region। देखो मु एडी गोटे कहउ चाहूची जोटी इक्वालिटी कथा उठथाय जोटी इक्वालिटी कथा उठथाय। अच्छा मु तुमको गोटे एग्जांपल दूची तुम एते लक्ष्य करिछ जेतेबेले गोटे मुसलमान रो गोटे पिला जीव गोटे शॉपिंग मॉल गोटे हिंदू पिला जीव गोटे ख्रिस्टियन पिला जीव जेतेबेले से कोनोसी इलेक्ट्रॉनिक जिनिस किनुची समस्त पाए समान थाए ना डिफरेंट थाए। समस्त पाए समान थाए ना डिफरेंट थाए। समस्त पाए समान तो सेथिबेई कहला दिस एथिक्स एंड एट मटेरियल वेलबीइंग जोटी इक्वालिटी को मटेरियल वेलबीइंग अर्थ जोटी समस्त पाए समान। ओके चलो ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଏଥିକ୍ସ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନସିପ। ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନସିପ ର ଏଥିକ୍ସ ର ଅବଜେକ୍ଟ କଣ? ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ଯାକୁ ଆମେ କହିଥିବା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସରି ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ସାମାଜିକ ୱେଲଡିଂ ଏମିତି ଦି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଯୋଉଟା ଏଥିରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରହୁଛି। ଦେଖ ଏବେ ଆସିଲା କଣ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆମେ ପଢିଥିଲେ କୋଉଥିରେ ଯେମିତି ଆମେ ପଢିଲେ କଣ ଇଥିରେ କୋଉଥିରେ କହିଲ ଯେତେ ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢେଇଲି ପ୍ରାଇଭେଟ ରିଲେସନ ଆମେ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ପଢିଲେ थियोरी भैल्यू कोड ऑफ कंडक्ट इथे मध्य सेमती। थियोरी ऑफ एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप थियोरी ऑफ एथिक्स इन पब्लिक जन संपर्क नैतिकतार तत्व। तो इथे थियोरी में कहा कहले थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी थियोरी ऑफ लिबरलिज्म थियोरी ऑफ सेक्युलरिज्म। जो डेमोक्रेसी थी डेमोक्रेसी केस रे कौन हुए समस्त भाई समान नथा कि से कहला दिस थियोरी व्हिच सपोर्ट एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप और थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी केस रे कौन हुए समस्त भाई समान जिनिस थाए ना। तो ता तो कौन ना पब्लिक रिलेशनशिप रो थियोरी कहले का बुझा जो डेमोक्रेसी थिबो थियोरी ऑफ लिबरलिज्म थिबो थियोरी ऑफ सेक्युलरिज्म थिबो सेट कर से जिनिस को कह जाउची हाँ जहाँ जनसंपर्क रे नैतिकता को समर्थन करे किंबा गणतंत्र सिद्धांत उदारवादर और धर्मनिरपेक्षतार तत्व एठार मनीष परिचय हेउची व्यक्तिगत किंबा मनीष। तथा इठी हम कहा कहबा ना तुम मानकर पब्लिक सॉरी थियोरी ऑफ पब्लिक रिलेशनशिप कहले कहा बुझ जोटी डेमोक्रेसी थिबो लिबरलिज्म थिबो सेक्युलरिज्म थिबो। चलो तापर आसला वैल्यू तापर आसला कोन वैल्यू ताले वैल्यू कहले हम कहा बुझिबा जोटी हमें नो डिस्क्रिमिनेशन जोटी हमें पातर अंतर कर नो नो ऑब्जेक्टिविटी जोटी ऑब्जेक्टिविटी जोटी इम्पार्शियलिटी नथिबो ताको हमें कौन कहबा वैल्यू बोली कहबा। तुम आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 तुमको कौन कहछि इक्वालिटी विषय कहछि जोटी सेक्स जेंडर कास्ट रिलीजन जोटी समान थांती। तो ए सब जिंस कहा अंडर आसुची वैल्यू हम वैल्यू ऑफ एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप वैल्यू ऑफ एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप। आई होप मु जो तुमको आज पढ़े पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप बुझी पाइल एति तुम बुझी पारिछ ए नोट तुम लिखिछ क्वेश्चन जहाँ भी बोले मंगी पचार तुम तो लिखिया कथा ही लिखिबो पूरा माइंड रे क्लियर। पब्लिक रिलेशन कहले कहा बुझी पब्लिक रिलेशन कहले हमें जोटी इक्वालिटी कथा कहछे प्राइवेट रिलेशन कहले कहा बुझिया जोटी हमको माने डिस्क्रिमिनेशन कहआ होची जोटी अनइक्वालिटी कथा कहआ जाउची। तो ताकू नै कि हमें केतरा ग्राउंड तैयारी कले
तुम मान आसला थ्योरी आसला तुम भैल्यू आसला कोड ऑफ कंडक्ट आसला तो ये समस्त जिन रखा तो ये क्लास रिकॉर्डिंग मु एप्लिकेशन अपलोड कर देबी आ तुम मानक तार पीडीएफ मध्य दे देबी आसना काली मॉर्निंग रे काली क्लास टा भी नहीं जीबी एथिक्स सो दैट हमें ट्राई करूचे तो देखो मेन मु आसी जीबी 16 6 तारीख 4 5 6 तारीख राति पड़े आसबि 7 तारीख ठाରୁ पूरा कंटिन्यूअसली क्लास चलला और तेनिक ऑफ नहीं 15 तारीख भितर एथिक्स रो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर देबी माने टारगेट नहीं छी 20 रु 22 भितर पूरा एथिक्स सरजु तापर हमें अलग जीएस पेपर को पढ़िया आ मन रख एट तुमको आउ गए मेसेज दूची जो मैंने 2024 रे एग्जाम दब तुम रिजल्ट प्रिलिम रो जनवरी लास्ट सुधा आसीबो फर्स्ट ऑफ ऑल तापर तुम मेन एग्जाम हम मार्च लास्ट में तो आम मान टार्गेट रखीचे फेब्रुआरी लास्ट सुधा तुम सबुतक थियोरी सहित आंसर राइटिंग कंप्लीट करने ओके अच्छा तुम घर कोरापुट बोधे हाँ